يعطيكم العافية. بهيدا الريكورد إذا الله راد رح نبلش نحن وياكم بالشابيتر 2 يلي هو Évaluation des projets d'investissement deuxième partie. كلياتنا بنتذكر عنوان الشابيتر 1 يلي هو كمان كان Évaluation des projets d'investissement. دونك هيدا الشابيتر أكيد هو سويت للشابيتر 1. اوكي. العنوان هو ذاته Évaluation des projets d'investissement entre deux parenthèses deuxième partie. هيدا الشابيتر رح يكون مقسم ل 3 و 4 سيكسيون. كل سيكسيون رح ابعث لكم اياه ببي دي اف لوحده ابار. وبهيدا الشابيتر كل ما نخلص الكور دو سيكسيون رح نعمل الاكزرسيسات يلي تابعين له. هيدا البي دي اف يلي موجود قدامكم هلا هو السيكسيون 1 او بارتي 1 دو شابيتر 2. هيدا السيكسيون مقسم لدو سو سيكسيون. أول وحدة الكا دي بروجي دون لو فينانسمون est échelonné dans le temps. Ou deuxième sous-section, la sélection des projets. Donc, le cas des projets dont le financement est échelonné dans le temps. يعني لما بيكون عندي تمويل متدرج لمشروع استثماري. كلنا شفنا بالشابيتر 1 لما بيكون في عندي انفستيسمون الاي زيرو بندفعهم على دات زيرو. دونك شو بيصير لما بيكون الاي زيرو عم تندفع على مراحل. Donc, dans ce cas, les différentes fractions de capital investi doivent être évaluées à une même date, يعني يلي هي date zéro en général, et au coût de capital. Soit un investissement financé à raison de 100 à la date zéro, 200 6 mois plus tard et 100 12 mois plus tard. يعني أنا عندي investissement بدي أدفع بالإي زيرو un montant de 400. بس هيدي ال 400 ما دفعتها كلها على دات زيرو، دفعت 100 بالدات زيرو. après 6 mois دفعت 200 وaprès 12 mois من الدات زيرو دفعت 100. الدوري دو في اكيد 5 ans. اوكي دونك 5 ans اكيد من الدات من لما خلصت الدفع لهيدا المشروع. الفالور ريزيدويال اي نول. لي كاش فلو هن 80 120 130 100 et 90. هون بليز ظبطوا 180 هي 130. اوكي دونك بدل ال 180 ici ظبطوها 130. Le calcul de VAN au taux d'actualisation 10%. أكيد premièrement بدي أعمل évaluation à la date zéro de capital investi. Donc, مثل ما قايل لي هون بالكور إنه الكابيتال investi doit être évalué à une même date يلي هي الدات zéro en général. Donc, لما بدي أعمل évaluation à la date zéro, donc بدي طلع الفالور actuelle لل 200 ولا 100 à la date zéro. Donc ال 200 بدي ارجع فيها 6 mois، بدي طلع لها الفالور actuelle à la date zéro، donc بدي ارجع فيها 6 mois. وال 100 بدي طلع لها الفالور actuelle à la date zéro، donc بدي ارجع فيها 12 mois. Donc أكيد à la date zéro est égal à 100 plus 200 fois 1,1 à la puissance moins 0,5 يعني 6 mois من هون لهون plus 100 1,1 à la puissance moins 1. OK donc كمان بدي ارجع فيها من ال 1 لل 0. Donc la valeur actuelle de capital investi à la date 0 هو 382. أكيد بدنا نعمل évaluation à l'époque 0 أو à la date 0 de l'ensemble des cash flows. أكيد ال 80 بدي أرجع فيها سنتين من الدات 2 للدات 0. وزيت الشيء بالنسبة لل 120 ولا 130 ولا 100 ولا 90. دونك بدي أعمل actualisation لهالكاش فلو كلهم يلي عطاني هن المشروع على دات 0. دونك أكيد السوم des cash flow actualisés à la date 0 هن 358. Donc, la VAN, هو somme des cash flow actualisés moins I0 أكيد الفالور actuelle à la date 0 لها ال I0
Donc, le VAN بتطلع négatif, بتطلع moins 24. Donc, le projet n'est pas rentable. l'IP هو l'indice de profitabilité هو 358 sur I0 أكيد actualisé. Donc, somme des cash flows actualisés sur I0 actualisé est égale 0,94 ou VAN sur I0 actualisé plus 1 كمان est égal 0,94. أكيد TRI, taux de rentabilité interne, كلكم بتعرفوا, il est donné par la relation d'équivalence à l'époque 0 entre les capitaux investis évalués au coût de capital et les cash flows. Si le coût de capital est de 10%, donc أكيد I0 actualisé est égal à 80 et le cash flow fois 1 plus t à la puissance moins 2. OK, راح نقول انه t هي التي ار اي plus 120 هي الكاش فلو الثاني fois 1 plus t moins 3 plus 130 1 plus t moins 4 plus 100 1 plus t moins 5 plus 90 1 plus t moins 6. donc TRI لهيدا l'exemple هي 8,16%. Section 2 من هالبارتي la sélection des projets. أكيد كلياتنا بنتذكر أخذنا بالشابيتر 1 les critères d'évaluation des projets d'investissement. Les choix de critères à utiliser. حكينا بين هالكريتير عن 4 critères. Premièrement حكينا عن ال VAN, la valeur actuelle nette, يلي بتعطيني maximisation de l'avantage absolu global. Deuxièmement, حكينا عن ال IP يلي بتعطيني maximisation de l'avantage relatif global. وثالث شيء حكينا عن ال TRI يلي بتعطيني maximisation de la rentabilité globale. ورابع شيء حكينا عن ال délai de récupération de capital يلي بيعطيني الconsidération de risque au déterminant de la rentabilité. أكيد dans la mesure où il est naturel que l'entreprise privilégie l'aspect rentabilité, أكيد le critère le mieux approprié est le TRI. OK, donc le TRI لما بدي احكي عن الرونتابيليتي، لما الانتربريز بتدور على الرونتابيليتي اكيد الكريتير le plus pur هو ال TRI pour la rentabilité. OK، اكيد هون بدي اياكم تزيدوا 2 لين بعد هيدي الباراجراف، بدي اياكم تزيدوا 2 لين انه secondairement, on peut utiliser, يعني أكيد بعد ال TRI, on peut utiliser la VAN si les projets A classés nécessitent des capitaux investis égaux, ou l'indice de profitabilité si les projets A classés nécessitent des capitaux investis différents. Donc, please, هون بعد هيدي الباراجراف بدنا نزيد سطرين. Secondairement, on peut utiliser la VAN si les projets à classer nécessitent des capitaux investis égaux. يعني بعد ال TRI بقدر استعمل ال VAN إذا البروجي أكلاسي، إذا البروجي اللي عم قارن بيناتهم الكابيتال انفستي فيهم إيجو. بينما إذا الكابيتال انفستي ديفيرون بستعمل الإي بي. دونك رح أرجع عيد للمرة الثانية أو الثالثة السطرين اللي بدكم تزيدون هون. Secondairement, on peut utiliser la VAN si les projets A classés nécessitent des capitaux investis égaux, ou l'indice de profitabilité IP si les projets A classés nécessitent des capitaux investis différents. OK? Donc, أول شيء الانتربريز
أول شيء الانتربريز إذا عم تبرم على الرونتابيليتي بتعمل كومباريزون بين دو بروجي، بتعمل كومباريزون بين التي ار اي تبعولهم. بالإضافة للتي ار اي بتستعمل الفي ان إذا الكابيتو انفستي ايجو مثل ما قلنا، أو الاي بي إذا الكابيتو انفستي سون ديفيرون. Le cas des projets ayant des durées de vie différentes. Pour comparer deux projets de durée de vie différentes, deux cas se présentent. Premièrement, renouvellement à l'identique des projets jusqu'à ce que leur durée concorde. Par exemple, deux projets ayant respectivement des durées de vie de 3 et 5 ans devraient être évalués sur 15 ans. Le premier étant renouvelé 5 fois et le second 3 fois. Ou réduction de la durée de projet le plus long au niveau de la durée le plus court et estimation de sa valeur résiduelle. Exemple, le projet de 5 ans serait ramené à 3 ans et on estimerait sa valeur au terme de ces 3 ans. Ces deux procédés sont tout à fait irréalistes. La meilleure méthode consiste à utiliser un critère global. هلا بنشوف شو هو الكريتير global. Donc, problème de la discordance entre les critères. يعني لما بيكون في عندي تعارض أو تضارب بين الكريتير d'évaluation، شو هو الكريتير الجديد يلي بدي استعمله. Donc, pour augmenter la fiabilité de classement, il arrive qu'on utilise simultanément deux critères. مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي هون، انه انا بستعمل التي ار اي والفي ان سي لي كابيتو انفستي سون ايجو، وبستعمل التي ار اي والاي بي دون لو كا كونترير، يعني لما بيكونوا الكابيتو انفستي ديفيرون. Par contre, si les deux critères sont discordants, le décideur doit، يعني لما بيكون في عندي تعارض أو تضارب بين الكريتير، le décideur doit ou bien s'en remettre à un seul critère، يعني بيقدر ينقي critère ويحذف الكريتير الثاني، ou bien utiliser un troisième critère يلي بدنا نحكي عنه بهالبارتي. Ce critère peut être soit le taux de rentabilité interne global هو TRIG, ou la valeur actuelle nette globale هو VANG. أكيد لما بيكونوا الكابيتو انفستي identiques, ou l'indice de profitabilité globale IPG si les capitaux investis sont différents. اوكي، دونك بهالبارتي بدنا نتعرف نحن وياكم على ال TRI جلوبال وعن ال VAN جلوبال وعن ال IP جلوبال.